Yan guys ang gagawin natin ha. Ito oh. Nilabas ni boss eh. Nag-video din siya eh. Yan. Yan natin gagawin ha. Yan. Natin pagkita plaka. Hyundai Sunata. Yan. Okay. Yan. Yan tama lang niya. Maliit lang. Maliit lang siya oh. Yan lang. Okay. Ayun guys ha. Okay na yan ha. Yan. Let's go, man! Yan guys ang gagawin natin ha. Yan. Yan ang gagawin natin. Tanggal natin dito oh. Yan. Tanggal natin ha. Yan. Hyundai Sunata. Okay.
video dito lumang rilo eh. Yari. Yan. Showroom full video dyan. Luma eh. Yung isa bago rin yan. Oh. Yan. Bago to. Bago rin yan. Yan, nag-aaway oh. صور ارونا صور Aywa. Aywa. Namir. Ano yan guys ha? Hyundai. Hyundai. Sunata ha? Yan. Bago to, bago. Bago yan, talagang bago. Oh, ang gara ng harap yan. Madilim lang ah. Gara ng harap yan. Dilim eh. Pero maganda ito sa sasakyan to. Napapawaw ka. Okay. Guys, tapos na ha. Ayan na. Ayan. Ayan. Sukin natin ang loob nito. Sukin natin ang loob. Ha? Hyundai Elantra 2025 model yata ito. Ang cambio niya, ayan lang oh. Yan. Yan lang oh. Andun. Ayan. Ha, ayan ha. Ayan cambio niya oh. Start natin ha. Ayan. Yan dashboard niya. Basta yan lang ang cambio oh. Yan. Ilaw ba ito? Ayan. Ito lang oh. Yan. Oh. Pataas, pababa lang oh. Oh. Yan oh. Oh. Neutral. Drive. Neutral. Ganda. Tapos yung electronic brake niya oh. Yan oh, park. Yan oh. Yan. Yan ang labas niya oh. Ganda. Ganda, bagong model. Bagong modelo. Ganda ang loob. Ayan. Dilim lang. Tingnan natin. Okay. Yan. Ayan. Ganda ng ano eh. Yung dashboard niya. Ayan ah. Brake natin ha. Electronic brake din ha. Oh. Yan na oh. Nakapula na oh. Yan. Oh. Tingnan natin ha. Ay wala. Kaya pa nakasusi, naka ano. Naka on. Naka-brake na yan. Electronic brake. Yan. Lang. Maraming thank you. Okay. Yan. Yan ha. Yan. Ayun guys ha. Okay na yan ha. Yan. Yan ha oh. Ganda sa sasakyan to. Oo. May sasakyan yan oh. Flat black. Flat black. Oh. Nga natin pakita plaka. Wala takip sa plaka dito eh. Yan. Okay. Kita. Yan. Kaya dito. Yan. Yan ha oh. Yan ha oh. Okay. Yun lang at saka maraming salamat. Thank you. Bye bye.